Oh inang indangkan terbalusang bangat na jasamu tu diam yang merdadan roang kon lestom tu. Oh inang indangkan terbalusang bahadna jasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimu sultanika wa majdik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Rasa syukur ta nasa kodang-kodangna mari masa-masa may tapanjat kon imatu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala di ujung-ujung saparon masih ilin DPD ita kesehatan soni kesempatan saya alhamdulillah tantangan ujian musibah semakin artinya dapat kita lewati dan semakin mada usian kita di musim buahon bahan penyakit-penyakit ini awe 2 hari ninang nama rundo 2 hari lebih natikap jong-jong kurangna desu panoman na suni barang berabui tu sarak matua dan mengaji memerluhi di situ watuk sosot dan namun doa semangat nangkinan insyaallah lislan wujud. Sungguhnya salawat salam turun di junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita direspon doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maradapun kaum bapa, suri kaum ibu, pemirsa YouTube, baik di pecinta majelis 07 Sony pecinta aswaja dan dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala idia pinangkin berada. Kita melanjutkan pengajian rutinitas on masa tiap Jumat. Alhamdulillah on ma akhir kaji zikir taqarrub ta'abbud tuadopan ni Allah. Insyaallah pokenon masuk maita on matubuku tingkat na pawatna ning ruang kui pabalik yolo mon ginjang dodi takaji baru mulak sandigan tuturu ibu kuna pawat naon bacaan tambahan di waktu sumbayang sudah sadong peningkatan niamal minang te dompak songo ajal mengalap kita na dikutip siang kitab Azkarun Nawawi usimpulkon mayainang ng kinani tele isada buku. InsyaAllah kita bagian di hari Jumaton dan yoban uang fotokopina 10.000 dan karena tertipis doya sarugurut na patulunay ada sudah tambahan-tambahan bacaan di sumbayang inang teh jadi sumaningkat pengamalanmu sulang nang kinaninang margoral aik lalu batu so abisi baru tu buku patulun neta sandingan merjerer mulak tu paduana baru tu napasadana palawan pasadana ita bain di mompangon lagi ikajinta totop di masjid teh masjid godang dot masjid julu on masalo seni wudu kajina ita ulbung ima tingkat na baduana tentang sifat 20 jadi sulang taprakan les-les igorar na kajinai itawud yun pangon ginjang gorar na so baru mabangkal mulak sa kandikan margelir tutoro. Nah hadirin jamaah pengajian dari rahmat ini Allah ujung di zikir tayadi on makin zikir tahlil bisa nang kinani itate sewaktu merjuk-juk pemawaban kon
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Indah dong Tuhan selain hoya ya Allah, homya na margorar Tuhan al-malikul haq, raja na benar, raja na betul adongna, mubin tangkas busedepe adongna. Keyakinan tayo indah to lawurang inang sapar senpe adong ni Tuhani. Mangunton ko nun madasoro kalimat al-malikul haqqul mubin. Nyato maho Tuhan ku raja penguasa na hak, penguasa na benar, lagi mubin nyata. Nyata adong ni Tuhan ni inang te, indah nang kinani da na mangambang adong ni Tuhan ni. Dia makenyataan ni Allah Ta'ala inang adong niya idot hak kebenaran niya on may tatatap suri alam ni jadiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godang na tukangan ni Tuhanon, pitu lapis langit dot bumi. Inda dong inang panibalan na inda dong hamparan na buto. Inda unjung mutuk, inda unjung goyang bagyaha. Ang goinda ben na goyang ni Malaikat Jibril alaihissalam. Aswa din ang igoyang Malaikat Jibril, ara na tugas niya mangalin peringatan di ita. Di kalalupa mamanusia di kana durhang ko mamanusiay ilen Tuhan na di inang hakwa so di Jibril answede niya inang peringatan di ita ara na ngadong benabi ngadong birosul ngadong pepartonahan manyampion wahyu imasuyutuki ng duniawan botoy ng rod kekuatan ni Jibril alaihissalam. Pala sarita ng mga runta tanoon nila. O Tuhan ko, namancit mana pambahin ni pomparan kon sudena pambahin ni anak cucung kon margoyang kalay berlagak kalay maksiat penuh kebanggaan di ginjangku indah terpaiday daw bedaon Tuhan batas manang kiamat kon duniaon hancur kon maun sude maka nanti maun berulam jantung natapor madaon kiamat kon maduniaon naning tanoy di botoy na imasupalaro lalo gempa manistik par kita astaghfirullahalazim sorahkan diri tu Tuhan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ulang banson sa rejoloy palaro lalo ani baca suhul niya datar suhuli nang te dadong lanan nilanggo ya on minang bulak na dunia manistik parko palaro ilap inang tele adi nang itabaca adi nang palaro ilap subhana may yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati center ni malaikat dinawinang mga digi setan naman ang ko ayat inang diginjangan monjab kala inang dibalik ni ombun na kolapi awa di ayati sitang kola inang bisik konon nilay tuda na marjihin pala manopot mo tudatuy sunon nasib mo sunon imanibigin niya itong inang te suratan takdir na margeser kolam ni Tuhan inang on madibabus sama pintu langit pertama sahinggo tobok ilalaw ni dokon ni bayudatuon napas may nakontan may ondo nyato na nga jodoh ni burungki ondo peto na nga jodoh ni anak kiningi muma inda natangong may partarin mo kasi mo di bayudatuy umwakot yung maupat niya botoy nang sila si tutuna lalawate da tilupaw man sukur kon na tutuhan on mabuaton ni setani pala manyombah kalak ko yakin ko tujol matu manusia lupaw tutuhan budak ni iblis mo sandigan dinarakuan imay nang buaton niya na jadi palay center malaikati ro may cambuk ni malaikati
Sora ni cambuk ni malaikaton on marong guru na marsitutuy. Da sifat ni setan na ringas mga laos kon. Les nao na mau cambukon, les na mate mau songgopi masiano niya ma. Isi may songgopi iyay na jabak-jabak hubuk na mangobaro-barialak, na buka aurat, na lupa tutuhan. On masanggopon niya. Ya, na markahak-kahak to lalita martatay na. Tiulang mga lubihi. Sampai dokon nabinta at tabassumu minallah, senyum itu adalah sedekah, wal qahqatu minas syaiton, terbahak-bahak adalah suara setan. Dan setan din ang magugutumang kair-kair soran ang datuloy taparbuatin ng suni. Doon pe sa Yeso lang ilalaulang pasak mang kair te. Datola, aranin ng kin sudaro ni setan. On may tupot ko niya. Icambuk malaikati masetan na songgoponin ng tualaki, mate masetani ilaus kon na buse maalak ni songgopin niya. Jadi ang kuna sedang lali di binang nangkin mate, berarti da terjamin be kaislaman di bay na mate. Gari pa ng margora di jamaah pengajian ulang adong inang koinang ti termasuk na mate itororonggur. Mate itaharonggur, maila di mamambegay. Ilapor kon matu pengajian mamaninggal besian itadua kon ni namawa di penyakit ni soronggur ilado wa ilang bandua kon. Dari tolong te berzikir. Bertakarrublah kepada Allah. Allah sedekon Tuhan, fazakir inna fa'atiz zikra. Berzikir arana zikirin yang mengobat manfaat na sangat bahat. Gobina sumber baju do iwa sona melak lain nga masalah roronggur. Awya so denis pauliek dito batiba roronggur te berbacaan ibang abu ka aurat ibantong inang. Ho teurat mo sudah sekujur tubuh. Da ulang bebadan mum umuk ipajabak-jabak ko majat ni date. Da apalagi mama markerut mata pinang mamarboah ni da marakmodo. Mamarlotok-lotok inang te mabiar di bay ompot pasudut ko suga di jobos igulap-kulap. Nang damit nang ulayon ning roli ang magigriba ipajabak mo si Repe ulangin ang ipasa ko on malangkin na margorar da sudaro ni setan. Jadi on mangkininang kenyataan kekuasaan ni Allah Ta'ala suday nang ciptaan niyaon na margorar pitu lapis langit dohot bumi inang kekuasaan ni Allah inda dong nabi sa dabon maniruon bo. Inda dong nabi sa inang tilit, da mancontohon. Langit pitu lapis inang iginjangan, na sodong di boto gantungan na, inda waday ng meser, inda waday ng goyang. Ang goy na terjadi ng sandigan hari kiamat. Yang orang mana orang kiamat ng sandigan, Masya Allah. Sinalongang na alaki ng mangida ada satan ni kiamati mawaning Tuhan. Yauma tado uzati hamlin hamlaha. Mga lahir ko na nakboro na suwaktu na binhibat na panguntong niyo sa niya inang manatap parbolahan ni dunyaw. Bayangkon man tungin ang rumangin na gogo, bola dua malangiti, bola dua minang dunyaon, maroon siya malangiti tuktu lautan, terbang sude gunung inang yombus kon ang ini manumpat lauti, manaik mabutoy nang ay kitu dunyaon. Iligi de pemang kapultak kinangon tanoy, sasalusong godang na inang, ay simual-muali na milas on makiamati butoy nang. Sinahibat na panguntong o sa niya lakining Tuhan, niya inantay na 2 bulan depe kandungan na 3 bulan lahir anak niya ay menjelang kiamati mo to. Ako bisa mandua ulang kita karidohot binang tusi betinet. Da? Ulang sampai umur tayo nang langkin menjelang kiamat. On mapanyato di ruamo al-malikul haqqul mubin. Allah langkin na mempunyai kebenaran, mempunyai hak. Allah nang datar soro, Allah hinang kinaninang inda taranjuanju, Allah hinang kinda tarapauto-oto, ya'lamu ma tukinnu wa ma tukhfi bis sudur. Allah mengetahui asa jo inang tine ma tuju haru ahli tanya tohon nita zohirkon dalam segala perbuatan wa ma tukinnu bis sudur dohon ahli unjapkon dia tia tenta dalam cakupan pengetahuan Allah Ta'ala.
wa ahata bi kulli syai'in ilma. Tuhan inang meliputi sekalian sajo na manggulo tinang te, sajo na terjadi dalam pencakupan pengetahuan ni Allah Subhanahu wa taala. Masih bagi dua maksiati dohon amali, adong amal zohir, adong amal batin. Amal zohir on menita patangkason dohon bacaan binege suping tayo kon may amal na zohir. Contohnya ratib kita amal zohir me. Adong amal batin, berzikir kita sa kamar niat ibarasan Rwanda. Ya Allah pala dong bayar suking ko baya. Ke jolo baya tuetekan. Na ina mabaya kon tiniinang. Man jolo baya sa kasadya na baya. May dokon gurui. Palilin jete niba dos mina mga lenjuma niba baya ning ruwami bangasan. Idokon may amal. Lalo dit na sonalo ke mga dong may pahalo na. Apalagi makihon to. Subhanallah. Ada perbuatan zohiri na. Mayas dalan-dalan te, ilaw na marsangkotan ni dalan-dalan ni naman yang kot yanak lewat. Na mangganggu, so nguni kubun mani sabamani na. Ilan ko lampu, so torang kalak lewat on samping mi inang borngin. Subhanallah, dalam pencakupan ilmu ni Tuhan. Hindi maro'y sandikan catatan nai. So on may kamera ni tabeno ni na, insyaallah te. Ya, kitub dunia on Quran na sampai kiamat ngamagoon binang te gambar mo. Ya, apil manesandigan te ompung ni ima bobeni ya. Datagi madasan dari kecanggihan zaman itu. Itaw lang yompung tapi di ba ngay tandahan bayang anong gambar na layo darurat te. Di ba ayah na pimay ngay tandayan na tinggal meniki dadong ingoton foto na pinado. Sunod masandingan ya hirat on sudah dawin ang tando-tando doon. Masih kontuan papi ampusikum apala tubusirun ijolomuyro patidaon ke anehan kekuasaan ki tinde sigat kumu manonggo ngai buka kumu kadang kala on manyata nabi patidaon tuan inang tele kecanggihani on manangkan bayaran sandigan rekaman ni kiromang katibin inda malua inda mago selama-lamana dan angkan ita tonton sandigan inang di jolo ni kodi Rabbul Jalil. Sebaliknya ya, maksiati pedua, maksiat zohir nita patidaon tangkas godangan mantungin ang dosa na paru-paru maksiat batin dadong jumalu ipatidaon ko yalak na bahat maksiat bangga de piya mangidaburo niya ke manari-nari marlugu-lugu te ya, mangumane pengmajo maruan niya sa yedo ba dapot niya mamoto alak-alak na kayo na kung jira ng kidmanya werko niya buskire pede ba ti palay pasang kusong ko minanatanggo ti pakai marhama bagi ni pede ba ulang garibe dapat ni marbaw-baw boto ng kinaninang ti godak mungkin dosa ni arana barani lakin pati daw dirimu manyataon dirimu anda adalah penggemar maksiat anggo dihukum na iboto ti may dokon na ti dihukum piki man aana ala maksiatin kana syarikan lahu piha. Isilak na membantu terjadi na perbuatan maksiat maka dos mayay dapat bagian te sajia dosa ni na maksiati saima dosa ni pambantu na ibe. Isi ni pambantu na tukang tarina, tukang dokon na, tukang pungut ni sumbangan na, si lehen karcis na mga lehen tempat na, si tukang ajak ketabo niya o namun sudah dapat marbagi. Hati-hati ita. Ro padang ko tu sabaman, lo ko na besero tu son na markom do ita. O tu sadun mo bo, urud dawin daruro alak na iyang wari-ariyon ngaro yay ningi mo. So lope sila lao ho, ti sarwan niya matusaban niyo dun mo. Sajian na yuban niya ini tangko niya idol, mo dapat bagian botoy na. Sip ko de ginanawa mo At taruan akbo nung nagwit marutang sajo, manginjam sajo yung daunjong na dong epeng niya. Adong siya laki so ko dito katagi na nga ruwa mo naman ang uskon sajo. Ha? Tu siya naman kayo manginjam niya. Adong ilalahoy nang natarpaw to. O, tutulun ko. Tu si mo hoke ni mo. Ya? Hindi bayar-bayar yan. Dot mo mardosa sa dosa niya na paw to otoy. At dong isulun rentenir mo na pabungohon, tu si mo hoke mo man may. Dot komandapot sa dia dosa niya. Ulang lupa. Maksiat zohir, ipatidaon ko tangkas.
itolong ko alak berbuat maksiat kana syarikan lahu fiha. So kung maksiat batin ni bakasan ruamu on manamurati palamangura syirik. Ang syirik inda do kampunan ng Tuhan Inna syirka la zulmun azim. Dosa siriki adalah merupakan kesalahan na sangat godang. Bahat ni dosa on menasotaran pun di Tuhan inang tele. Dosa sirik mandua honia, menganggap adong dope kekuatan selain kekuatan di Tuhan, menganggap adong dope gogo lain gogo ni Allah Subhanahu wa taala, menganggap adong dope nanawinang ti pancurahanmu, pangiduanmu selain marharap kepada Allah. Nda tolong marharap tu makhluk syirik di goran ni ibu to ina. Masunadasan kita darung te. Rokum takon Jakarta kejo lo antadong non siluan ng imo mate ngayon te mambungkus na botojo idandan ko kece moduon do mo bangkit mamo tes pingaro salah niat te ndelen Tuhan inang nangkin jadi bilang kita salah niat sonji ado pada niat maksiat batini adalah dalam jangkauan ni Tuhan apalagi sampai nangkin mamitna ya suuzon sangka buruk ulang kita lupa Tuhan mandokon al fitnatu asyaddu minal khots fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan naswadong mentung hidupon kuadong te ya selagi nadong pe pura-pura sobinoto di mabir di bayaran ni dia padong bukti dohot saksi adong anak buru na jolo inang botong mangandung dah iya pingay buti sa aso mangandung iya ido kon kalak sa kampung imi ng bayatil na marzina ningi sedentong ningi ba pigaridot mi maning wangkoy tinda na nga tola mo to ina da tulay ba ido kun na salong saksi na nyatani nang ioperasi mo to anak buruy ipareso mo to ina nabujing do iya aso mangkandung iya on ma nyatani nang ipasuluon tu ulama ipasenter ko ninang tele tu ulama filsafat na mamboto na mangitahoy matabati ninang ahamali ng hasil na mawamalining na rupa ko do hajati ng ibondar paridian sa roitana adap julu madayan ako do hajaton ya maaf rupa ijuluan na dong bayo naman dihadas amyalaklay dawoy nang te bibit nami ya inda mati ng tampangon selama 24 jam. Rupa maaf adong na pinangalan marimpalimpal. Ibadan niya mantay na maridiyon. Iyan ang kinadop juloy ng kinakodo hajaton. Tonto taon migoran na. Nguni mamasok bibito ni nang tile manangkub jadi alak boto. Ia pinamancit dilalayin ng naidukuni na mangkandong marzina nga nagyod niya ang payma ng kikuwasaan siyan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana palatubon dar kulang inang adap julu lang polang bayan te pasoding do adap samping inang na adap samping te ang tempati tempat umum paridian ni anak sude contoh na ibatang aik sulang adong naruninang na mambayan bibit panyakit lagi nang kunpi janong inang paco-paco na namayog sa kape bayo na mga bukon pacabola na marpincuran mo minang te karujo di mo to nang kunpi yun ilak ko no nina pasoding te iparingatan binangguran na yung inang si kaum ibuon imakajadian sana anong na juluyache dan bayoy pejabat agama ada borui pinang guru agama nabontar dua-dua alak la ison chino do ada borui pe telahir anak niya lay nalom lomboto hawatir di bantong bayi te si alak lay may solo nalom lomon nabontar daw ning ruwan niya ina ituru-turu iya mabuto sa roitanay na namarkanda ko nung nasuro na lomles ni Mulim mabuto ina autahan daw isumpahan awang ni nga daburuy isumpahan mamiran to kalak lay man yung payo na tuwanon bayaw na sasaran ning ruwan niya sinong na itopot yung makulipa na iratsihan na mata ninang tili parsulukan masasampi ta kina dyan ziarah tuwa silang
Ima tapuran di persulukan ni na yoban ngon dia ilmu nai na ke itai matu daerah Sumatera Baratan tu Padangan na ke ita tu Pariaman te ima na marsangkut tu anu ninang na jadi may tapot kon may nang sana musid kholiba rupa ahama na ganjil manarui rupa ti waktu sada saat na kele marpoken inantay na marurot sibuk niya ina pala tertumbe siya mada jagal martabak India Coding belum na tarsonggot madanak buruan buinda mago kon matani na lom mentokles ning ruwa niya sa jo mananga ning ruwa imasoro lom anak niya rupa na ibatan inang tialak na mangandung karejo dan perbuatan niya yang itu tumbak nai direkam dan disadap oleh calon si bayi. Maka namura-muro na kun hati-hati do paingot parmain dot bori nang sewaktu mangandung sina ingot niya sifat parang ini waktu marorot nang kan iman nang kin ipati daon tene na gambaran ni anak nang kalahir na dong ikandungan ni apalagi amin na mamboto orang na guru-guru kon makin pejabat agama ipati daon Tuhan di paingot istrinya ima solom-lom iben Tuhan anaknya ampun ni ruan yang mantai dan mabainang maristik paria yang si mero terjadi na marjudi saja wayang lopuan jadi perjudi anakna teh hope lain nambangan kun saja na lain mahu model na namaruruti bini perpaturut alak lai taru namar pangido saja ma ya nambahat na pangiduan na mangidam maguran na tukinake tu anak tahun ada jo mangga manek mangga bebutu bayu tu kabur gin margota sudah sibuk pamasanga nda pen habis dia manggai jauh baco dia busi de bebutu doa alap busi de tu pokenan rodo pe poro angku wa busi rindang dia busi de bete hina ko nang manjale rindang busi de betu kabur gin ina yang ben pogos na sude soluk capal na mausun kurutan ni alami dia sabun songon sasagun ni dia te patut do somon mon da mantak mon nak nemu tudung lahir angkin da mantak nang kinani na makan kuning markumeng sajo on marpangaruh jadi paingot do dadat itong karlo mulai paturut-turut te adong do nang kin na markagiot ni Quran na mawana pa oto-otohon do nang arupa te dungke bayoy sa kaunggal mamulus kandang natatalo yon bakas niya kana mantiko malibente on nangkin mempunyai ulah molinang sudena dan mempunyai nang kinani ulahon mangoban nang kinani te mangoban nang kinani akibat on masalah satu na dua kejadian nang kinani na marorot sibuk na sada jadi na lom anak na te sada nang kinani botoy nang kinte menjadi dan anak nang kinani betul-betul na lupa tuadopan ni Allah Subhanahu wa taala. Nah benar-benar nang kinani menjadi generasi penerus ni iblis laknatullah bertunda di kelupaan nang kinani kedua orang tua. Nah hadirin on ma al-haq on ma mubin kenyataan ni Tuhani ruwani adalah terjadi ni kehendakinya itu pasti nang terjadi ahli tuntunnya indah dong na bisa meseri nang ngon ketentuan kudrat ni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Muhammad adalah Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin na mempunyai janji na terpercaya. Janji ni Nabi ta tu pertama idokon Nabi ta man kasuru alayya salawatan wajaba lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Isinabahat-bahat mengucap solawat dia wajib mau sandigan menyapaat kuni dia di parpudi. Kalau kita sunidang bermanusuk marsolawat lau membedakan akipetola dan marsolawat silakan ya lau mangkuru yang baca solawat tidak kenande pada lugu nararat na solong guna nate ulis masyarakat tiru kibabuan de pelugunia saya tahu bangnya naunok malugu iboto
tutup may nakon may bali bani nang solawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu nang lungun tabay nanda mo na mangingot jasa ni orang tua mo pesaro ita to na dia dok di pahalo nate ya palatar yang dosotik bandung rumah iramay nga mawabay ay manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Cinta kepada ibu silakan sarajoloy nga mawa. Oh inang indangkan terbalo sang bangat na jasamu tu diam yang merdanan roang kon estom tu. Oh inang indangkan terbalo sang bahad na jasamu. Rene ilumingot ko inang tubang-tubang itu masuk bahalo amal bakti lungun cinta kepada orang tua. Itu bainon. Jadi Muhammad nangkin mempunyai janji yang tepat. Alak narapa ba solawat ni bantuya. Sebaliknya inna aba khola ummati sakikit-kikit ni umat kuning nabinta. Ya, ibigay subut kalak botogoraro na idokon kalak Muhammad walam yusolli alayya. Tindaraya mengucapkan salawat dopetuau ima sakikit-kikit ni umat kuning nabinta boto. Idokon kalak Nabi besar Muhammad. Idokon jawab na sallallahu alaihi wasallam. Palasip ko dot mo hidup nabinta sakikit-kikit ni umat. Dua kecintaan nun mada, dua kesaktian na luar biasa na sodok manirunaon maday na mamben ulama-ulama tay gemetar ati-ati nila inang dabarani marnapas naik turun tanpa berzikir mengingat kepada Allah. Naik turun napas nila inang selalu berzikir sampai-sampai nang di ulama kalangan ulama sufi barani alay marsumpah ya Allah sadetik piaw lupa mengingat ko hukum maaw ning kalay botodongan. Ang tangan na marmaray tayo nangis, sa lagi na sumbayang pinang malupa mo, na sumbayang na nakarejoy, na maingot tuwan lupa. Nga, pinarolan nyo kinamatungungong lupisaw na, o Roma, tuyaw songkop so to para ko. Niya, ti waktu sumbayang, te. Ala inda, yan, idunyaon pe, si waktu tuya, sa detik piyaw maingot ko, lupa ya Allah, hukum mauning kalay. Sa ingwadong ulaman tayo nang namargulo-gulo karekel. Yung lumulumya karekel boto inang aso palagit barbuka mapapanganiton tukot madabo makarekelon on may siya menjadi si paingot hati-hati menggunakan mulut karena mulutmu adalah harimau kamu subhanallah. Adok naman ben merek palakat ipintuy ya inni akhafud dhaif saya sangat takut bertamu. Fa inna dhaifa yatabawwa'u bil kalam karena tamu mengundang banyak bicara sementara wal kalamul katsir yatabawwa'u bizambi dosa bab kalam yang banyak pengomongan yang banyak mengundang kepada banyak dosa ni ulamantai asibini si merek so ipasipas kana kiturun dong salo si hajat niya mulak ya adong nitong dewe na ramah maramah tumbang ejete dapat wah konon pinamancitipon do anak niya te lalu tu sabadolo ibotoy ng parsapaan niya turus tu sabalobang te ya palagi no ni soni nang ibakastan sude no ni sa payunda tamat beto sa koto na ron o on pisa ka makurar niyon yang medyo tampang na yun o doon na sumaha di ito bataya ibangasan iarambir rodot de bisa diban orang na rambir natin danon na tomit bebe abis hajat memulak ko gulong bagi bati aso sulang bahat ng kinkece ulang mangundak ng kinani ni ulang bantay banyak dosa dan
Ti perbandingan na do bay nangi inda bendaget mangusir ko tini. Na on may manulaman tay sinabiar na ala inang na mardosay botoy na. Te sangat nang kinani botoy na luar biasa ulama-ulaman ta inang. Sangat na paya hinang te. Ya payut kalay ulama-ulaman tay. Bahati nang da ulama-ulamay na jolo tuan maramay sajo alak na payutia sumbayang inang tengah malam les nasusido nga mantay boto sujud hampir satu wajo goparon bohula natalpuron ko niya yahon ning ruan ni nangon pudion panibiligye sirikiya so namumit to papangan na inang ari bacaon susailan yang guru ima datang bani kajintay tong kinay adong datang bani baca ni sumbayang iulaw ko so bisa lanjang ngasip saja berarti ndak mandoa saja. Nah, ima dizikir ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadirin on ulama-ulama mantai sangat dekat kepada Allah dan selalu makin berserah diri kepada Allah. Alai indah berbuat tanpa sekehendak daripada Allah. Tetap kali mengusandar tu Tuhan inang. Arana may rasulullah mubin kenyataan ni Tuhan ni. On maswampun Nabi Musa sendiri ampun tu Nabi Khidir alaihissalam. Beta kaji dua poken na lewat malum sinaya na dite. Mardongan Nabi Musa dot Nabi Khidir. Do tau jodoh le mardongan sewida jodoh baya pengetahuan mi jauda ni ulun saroitana. Dan mangasihi naron botu ampun do ingatar petut ko na batan na sopadai lalaho indah. Ya, rado homar pohon, anaw bayin naron sip ko, ra ning Nabi Musa. Aketama. Palaki malidabuli nang te, si orang laut. Paladaboy nang itong walauti may nang kapalon. Itombukin Nabi Khidir mabotoy ng pantar ni kapalon. Tuk, tak, tuk. Ning Nabi Musa ibernongya. Italyo ni Nabi Khidir. Ngayon po ko Nabi Khidir. Bocor non pupuning udun dai tagyon Nabi Khidir pupak mapista kaiki mate mita naman bunuh diri na sunjiro na ngay taon niya ibernok Nabi Khidir Nabi Musa sipia palahe mawado na roberita rupa na dok na penyamun parampok isun mo na sedang menghadang kita putar balik mita tu balakang lagi kapal tapi magit bocor be mulak mita tu pudi jolo mendarat kita ning nahoda ni kapalon ya do ning Nabi Khidir na jahat do piaw nang kini ganing kindaw tombok ipatorus o narampok malay sudi awang ko na solong perintah na tolong ining Tuhan hindi barani pa jolok-jolok kon manulong na ning Nabi Khidir. Masya Allah, ampun mamagino mo, mamangalang garaw. Dabi mantak mitamardongan. Timaudok man ang kinjanji na ulang ko mambahas ni Ngodo. Inda magido mo, mau. Nyato mamawida kebesaran mi. Ima da ataduan kisian ko, ima kakurangan ki, ning Nabi Musa. Jadi, sakali na ida, ulen jopoin, ulang mangalang garbe, siap. Lau malain ang mardalan botoy na, manangkok manuat. Palain na sa diyonok mga liwati sa da kampung na miskin mabutoy na. Tar 15 bakas may si rumah tanggana. Adong may si bakas na rebat boto na tungkol-tungkol na babaya. Ama na miskin inang. Pala na puro Nabi Khidir ng ili tungkol na irumbak ko niya. Inang ko inang ning Nabi Musa. Ajaran na haro ni Benmon. Malarat ka na kitang bayodo pe. Ligi daw sa kamawala ron ning Nabi Khidir alaihissalam. Marumbak baka siyano ko tong royong ni na marumong sa rojolo. Ininiyuhon mo ito. Ado pe, marumbak baka siyano, kita tapaturi tatulungi. Martok-tok kita dyan sa daryon. Bele-bele pasimbah na ala inang. Te, namang kasigaw ninang sudeban-ban ni Barason. Mangkwis-kwisi madaala inang. Bunyata na targari dapat maudon tano. Ibasan niyo don tano inang sere lobi tolu kilo boto inang. Maunjap tu na nga na jolo rupa. Te, panabunian ni sere ni tobang ni danaki. Ya? Tobang niya dumati. Ya? Umpung niya yan niya. Masunda dapat, masumiskin kalay rupa. Ima sobaru dapat. Ala, subhanallah. Ibalik penderita ni nga rupa rulo kasonangan. On manidok sing sara membawa nikmat ning natubang-tubangi. Ondo, sudebo be serip tabunian ni umpung niya nga rupa pati daw na do Tuhan. Nya todo tie ning Nabi Musa Musema maabot to ba antak mitamardongan ning Nabi Khidir
Mangidumob sa kalinay. Betul. Olo, madua kali. Tubat pedwanuli menatola. Masuk Islam kalaki ke murtad te. Bulang baling dua noli patulunoli na kafir lima selama-lama hindi tarimo Jadi palamar law-law busema ni mardalan-dalan botoy na. Adong madadanak, tukusan na tukap-tukap marmahan botoy na. Ayam-ayam minang. Ti, kurroto yun sukon na iduay. Bisuk jat na minang simuk na botoy ng mokmok. Paninda sa Diyono kinang, yung panabihir, kita ayah niya, maninjal mananakito tangan ni nabihirir. Lalu yung pongkon hirir mamatay na naki. Pintok doon, nakardyakit ng ruang kuti. Hinang ko inang ning Nabi Musa. Hadi, kuya mo ning nabihirir. Mawana nga, mambunuala ka, tunarako niya. Ngay botoy balik niyon. Pado-pado iya mambunuaya niya, do tumat niya dengan au mambunuia. Halal medaro niya itangan kuning nabihidir. Pala magodang iya ng kasi tukang bunuh do iya ning nabihidir. Jora mau ampun mau ning Nabi Musa. On pematulono limantak mitamardungan niya, botoy na. Luar biasa niya, dalam pencakupan ni ilmu ni Tuhan inangkin ipinjam kon Tuhan ibuka kon Quran na adong kasap marbuka dinang alak ulama-ulama dan awliya ng mata batin sahinggoy ng idaalay na sonidai sa ligituan maramay sinang donok siyan kita Quran na inang jaman na nakalas buwan ni pipipul ba maninggal beliau ti go kasap naman nidahan boto na joloy na kadi Sabtu mesi pengajian adong daerah nangon jayan daerah Jayan Mido konti pun siabu tu Jayan maperbandingan nadoton mengaji pala mau mening tua ni ala tadi ngota boto dari Ian Sale iron caun tu sumangge ning tua non mada ala ayajian mau ban madi Sabtuon milas-milas do bidang sampai tu maramais ayah mangan maya do pak sumaruan jamaah ning inan taon mau botoina ala dosir dejur ko botoy nang nagyut makan naon da tiyak wala suboto riwayat na mabiyar da botoy na iya maliw maibot ko sumangge naon bo ucalong ngonjiya lupak-lupak niya laki ala wayaw maulang bimambuat buati sa lagi mandege tano na sudong isidalan nga tola unibot ko mayan mo lupak-lupak niya laki na may marami umangan nun mayaw nasayang mabayon ning tuwa ni boto tinang ko ni pangan sumangge naon. Pangaron siya naon masoni. O ni jibo at pangaron siya naon. Aruting doon betabo kapur luma. Tito ka rin yun anak mo marsulu-sulu to nga morning. Tujiya, tumondar-bondar kalihir niya laki masoni. Ala, bayamang. Ang bondar kalihir ti adong na pempunahak bisa di pipapindah iyamang. Bisa digunti-gunti adong hak na. Ti ang bondar umum matangay baru ibana. Datar panganawi ng magidumot may nangti oman mamulak ning tuwan ni buto rupa mangila anak buru ido tuwan ni siyan kakotoran ng kinani ang namalasampi tumaramay sinang tabain doon ng ngon sipengan contola sa jeron kos ni naman untuti ulang kadisayang ti ano mo sebayo imautan da alak na ilang sungsapay betul ni ku guru niya buto mawusiri kaya paluha ko na may binigyan ni nangi jakot niya te ampolop na 30 lalu tumaramais ideya ko lang aw niya laki ang mga untuk nung natamo ng kuson mga nun ni ruwan niya na ang kundi 30 din urakan medyo doon sa 10 20 pinenjayahi solong nun parmangan kuning ruwan niya ipingniro na libot niya ringkas sa dito na aya son-sonon diya may tapangidohon ning tuwan hina. Nung sa lose duwah tuwan ni nawaya adong rasoki na sauti ujagit dawa ning tuwan ni. Tinakaru mamangon mawa na nga aya. Aso na nga itang ko ipeng ko sa 10,000 ning tuwan ni. Odokan mo to bayo manang kusun diya do baya aya tion pita pasu. Inda niyet mo 30 do potangin. Aso yurakyo alaya salamawon ning bayo. Icakarya mulak na ayah ni ujagit dawa sulang marutang ko ning tuwani. Nung ijagit tuwani ngana urangan ni pengawama ngadong-adong na pepengta na ajo masurion mulak ning tuwani boto ina natapok pada. Ko pinang tiulang ban suri na marulak muli sunadok na lewat.
malala naman pulo pipi ano dibuka tambay si waki na dapat mo patibay na ngiti sa ikhlas ni ba sa bahat na ilehen sa kadar perjuangan ni ba sa kadar ni usede roji babanos na on may nang kurang na nangkin na marsya jadi ikhlas teh makodak ni tuan ingon dia deh ilewatan dulu perjuangan na morat dan miskin dah tuan inang baru-baru mengajar bayi inang tele rongon mukaan bakas pela medek do masikir anggo na masikir sajo di tantong baya inda mangan karu don ninginantay mabaya labang iwasan kubur naon peda mo na mangumo don bahkan godangan do pi pangumuan taon tutoke godangi ita mangumo ning tuan maramais ala ki tutoke menek de na mangumoy tualak man to te natarhad depeng na on tutoke godangi tu Allah Ta'ala na sodong kakurangan na sodong bagian ng kinani amilusan ni peng na dot rasukina toke godangi di tapardongan nabahat ulala boto carito muyda nes toke godang na suminoto sa ngayon ng inantay boto te mulak matuam yan na tanang usod sa iyo doon niya ulang marugi doi on nagyot mo kobul mo nagyot gajian mi tabuto ni kuangkon tokin na manyo salko ni amantay ikendong ya magindongan niya kung simurang dalan so motor marsapa jolina adei ijeni son bas ni tuan jiano dan alumoro ni mambigit tuan bebe ina so mari pegi boto bunedok niya laki matuan maramay sinang bu adi siyai imadadong isondanon mo kiriman limasak buto ngoni bolang ning bayoy ala namansit udah mo kinulung ko so ti kabangi masugo sorang ko kay maita alak laing ko be daw baya ako ning inantay ekel tuan ni gon bakas te pala Roma suaming ko assalamualaikum ade rora sokin tabero kom niya bo patut duntong baya na yalu-alu mo na katutupi dalanan so kawi daw kini nga bantay ano kung danon tegulay na yung dalong sala busere pe ano mo rumantong te ala tabo madadanan nun be nalambok busete ano ba yung gulay na ning na busema kaya ujolo manjalay marusaw ning tuwan ni padupadisun sa dun marporang mo ning ruwan yung bantay law marsikir mati on matan masuk sikir na ina La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin O Tuhan lenjau kenyataan lenjau tangkasan niya ngodangan mirajami Ale Muhammad ikutanku janjimu tetap kami dapat syafaat dikala kami setia itu hadapanmu lenjau syafaat tolongan mangkuling ibarasan ti adok mabayo naman jalay batang iki dan tu si jolo sampak ko naman dapat mera ko sa ito loma tu si buse jolo mo dapat urun jolo sampai tolu dua majiayahi sana pejaw ning bayo sinajob na ruania Inda bantong holo na loja patut may dua jawi sana mayaw rasoki may minaduay ni amantay lalo tuba ka sinang te baru matata sa joy dantay inang odokan naman ang mga nisa sa jekang dama kaluar mo ito inang odoki imapangkal na makodang tuwan ni mong kalma te yuji alak busere pinang na punting bada ilwak kalak kulit manis ni tuwan inang jong Tulualak angkatan udara mo gininang te. Nung imumok ka na inang sukonsoban, watiyoban matupokin. Ang wapandapot nila na tularo malay malwa na po ito inang te. Gilungan maramay sa tularo. Pauyungujo kumentong paulukudo. So daw, na markolit na lay tutupang kaltangan ni tuwani. Maro mo mang ning tuwani, ampun ning natulualak ko. Suampun na martanwak tari mo kasi mo yung mo amang naringas mabayaw mo inday sumak yung mo kareyo te sunod man na karijalakan ko alak ning tuwan niya walay matututot mo to inang diarma marbola may tabiaso alak bagi tolo do on bagi dua ma ara na alak ang tungarian do kareyo humudungan lembur ko mumalam Masih pangurang kaji mo bagi dua may tati amang ning tuwan ni mo to do nga indaya jaya masude
Giyot no mo sa nga takut tambay de pening tuan ni baru betul yang ibuat kalai on maulama inda dong dendam ya i ulama umat meguran na namar kau doot kita adong inang waliullahi inde tandayalak te adong na sumargaw doot kalakina termasuk mapasukan di nabi hidir ne cacariton na lewat adong inang kisah nyata na jolo meninggal sadawali yarangan na ninang adong bayo na tarmalim-malim may nang membuat soban miyaw sa niya bin suadana idaya na maninggalo ni sumbayang ko niya itano niya ng yarangan na ninang te ilaksano niya padukipayah na opat abis ibigay masura kong langit anda telah menyulatkan walingku maka saya angkatlah anda sebagai penggantinya tingadong ilmung ko Tuhan sundiya ni alaysa Allahu biqadirin ala ayyuhiyal mauta dan nga Tuhan minamampu di Pangulo na mate, pamate ng Mangulo, mga dongkon na adong, mga dongkon na suwano. Bala, ya Allah, ulo da Tuhan, yang kat may jadi waliullah tong kiniina. Bunga dong pangalaman ninang naman jadi waliun. Waktu perang dunia kedua. Masa perang dunia kedua minang kejadian ini hampir malinang markalahan inang tele alak na Islam pambayin ni alak kupar Yahudiyon botoina ya ison mga langgar undang-undang kauliaan mabayon yang katon tanpa sadar diri ben ibo na ron ni pasukan Islami itudu iya madakapal ni alak Yahudiyon bodom ko mosok ko mago marmintopan sude mosok hancur kapal ni alak Yahudi mo ng Islam. Nadigas na nivel niya iti. Pero surang langit. Hey, anda telah melanggar hak undang-undang kewalian. Anda berbuat sekehendakmu tanpa mengharap ridho dan petunjuk dariku. Maka saya pecatlah anda dari kewalian ning Tuhan boto. Mulak jadi anak biasa wayoy. Tidak potiri nang mulak menjadi ulama. Tinda lalu tuwali be. Tubat duminangon pangalaman na adungi. Jadi ang gusto niya tabukti wali inang adong aulia inang indamakoy nang te 70,000 ng kinani pangkawal daratan dan lautan. Bopinda jadi wali tainang itapake mapakian ni wali-waliullah. Marzikir maita uman kun masikir taon nina sudot kalay nang kinmanyapat kun kita doot mga tolongan. Dan mudah-mudahan itang selalu nang tercurahi doon rahmat dan kasih sayang. Masuk baita mamandako rahmat te on madibulan sa paron te margilir urarna dan 25 alak ng kinita suluti urarna marsiap-siap ma ngapida tulak kalayon kesra ang salah ariakat dan nangkan marangkat baita te menuju Barus Tuan Syekh Nay Barus on salah satu ulama tertua di Indonesia. Adong pendapat di sahabat, di zaman sahabat tu ye indang adong na batu mejen nai sajo binang kinani kirim ni ulama do inang te da binoto sama ngobani binang ngon Arab maninang ya tinggi na tempat na indang anak tanggana luar biasa tu ginjangan boto inang te suni mana jolo perbandingan na inang dataran ni lauti ngana daw mi susu te kinang sanari ngon lampas ni tanggai ana janji mendekati kiamat aik maparjolo ye langun duniaon mulai matarasu italala tele sumbur pepayahina jadi ulang kita memang nangek orana unsur dia adalah merupakan pengajaran dan kindita dan tinggal bersabarlah ya dua kuami selamat tele di perdalanan sampai mula. Tentu pengajian tambalum sinayan tempo majului buat sementara. Karena paling dasar ada perubahan jadwal telepon te. Nawalutan luar teleponku abilku mudah narum demi tulis nai. So binoto mengalami informasi. Insyaallah aku cerita na tuari atau narum kita telepon mulak na ita pastion sa jam 3 marangkat na. On janji ni ibu wakil bupati dohot pasangan na hari Muhammad Jafar Suweri on debit ita pertama kali te dah nangkan berangkat ziarah dah ifasilitasi ongkos beri mangan beri dan ipa buat debit on rumah dinas te
masuk na pabot na tumuka duminang yan pinang bayang kon masuni ada naman ziarahi ulama sama dengan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan naswangkan mungkin BP Pauluwe itaw sahon idata na ron kalakna sita Panginoon sumbangan orang nati ara nagajinya laipe nga nagyalai ide-ide nangkin untuk masyarakat te margunti-gunti nang kinaliben kalayalakna nga ujung lupa dapotan kita orang na giliran na salah itaw sulkonda semoga on nangkin menjadi pangikat dan di ita sasudena cinta ita nang kinali mengaji cinta berjamaah, ita kawal pemerintahan oninang, so bisa ita nang kindot menikmati tele betapa nang kinani urana tagina palamandungan kita nang kindohon orang tua anta sendiri atau raja anta bupati anta sendiri on mali kabupaten tahun. Mudah-mudahan menjadi siar, menjadi pengajak di ita sudah pemirsa YouTube Idendo ada dukungan aman-aman mendeling Natal dan bupati dan wakil bupati selalu mendapat hidayah dan mereka makin terkawal terus dan insya Allah ya menjadi bupati lagi di periode yang akan datang dalam doa ta aranangguin dan makin merdomu ulama Daud Umaro akan terjadilah kekacau balauan di satu negeri atau satu kampung. Ime syarat yang minta ada dua perkara la soteola dan kinani marsarak di sada-sada kampung. Idza soluha soluhal bilad wa idza pusida pusidatil bilad. Apabila deges na duaon maka deges manegri dan apabila rusak maka rusak manegri nai. Iserena duai ala humal ulama wal umaro. Dialah ulama dan umaro. Demikian mari teman doa semoga Allah membuka hidayah dan taufik di kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القتل أنثى وذكر. أوصل اللهم يا الله ثواب مثل ثواب ما وجدنا في هذا المجالس وما تهللناه يا الله من لا إله إلا الله هدية بالغة نازلة وسيلة إلى روح نبينا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آله الكرام وأصحاب الغرام ولأئمة المحترم ثم إلى أوليائك وعلمائك من المجاهدين في سبيلك والفقهاء في الدين والصوفيون إنك أنت أرحم الراحمين لا سيما من علماء الطريقة الخلوتية ثم إلى أرواح والدينا ولجدادنا ولجداتنا ولأقربائنا ولمشايخنا ثم خصوصا لكل نفسنا من أهل هذه الجماعة. اللهم خلص قلوبنا اللهم انقذنا من واجبات التهليل اللهم
اللهم اهدنا واهدنا صراطا مستقيما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم يا دافع البلاء ويا كاشف البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغضاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين من ليل مات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا محمد يا أبو بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي يا فاطمة بنت رسولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم